अदे रंदा कुड़िए अनि भात मागी दे बल्ला का मका अडके लागर दक्षी मका खाइ बिसबे कि तुई मका खाइ बिसके खाउरी आई पिंडाई बसिरा भात मागी देबी भात ओयाका एटार गिनेंती खाउरी लोक एकला एकला बुलबार नै थप्पा हेर्न भाइ त अरे बस आइलक बस रो रे मुई टोकी का डाके बिता टोकी बिसा तो करे ना ओदे फोन बावड़ी पराटा खेने गोला আছে কি কোনটি মোরলা আছে লো ডাকি ডাকি বিয়া डाक डाक ননি এ ননি তারা हामा तुई काय गिने मुरमुरा ओयाका रांदलुस बे की नाही का हामा रसे कर दी छिमा তুই খাইলুস हाँ খাইলুস কাই हाँ খাই সাকরে माँ হ্যাঁ माँ খাইটা चिकन रसे कर छिमा ये बाप्पा চিকেন हाँ माँ চিকেন পুনি রে नाट डोगाई खाइ बियाजी এ বাবা নাট ডগাই খাইবাটা নাই রে সোমারু হ্যাঁ দেখলা বেলে তো আমার ঘরে এডকিটা কুকুড়া টিয়মসা না রে লাইকি না बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं गोटक से तोर गाली खेलबा गांजा आइटा बांध लिएची हाँ से गाली गांजा के आका आमर टोकी मारी काई देला रे सोमारू तोर गाली गांजा के मारी काई देला मोर घर पड़ाइला रे सोनमती घर पड़ी गला पड़ी गला मोरा योंडा देवा गांजा मारी कर रांदला আছে খাইটা ওন্ডা দেবা গাंजा নইলে কাই তোরায়া দেতেরলা मोरा यार केंदा करी देसी देखने तो मिसा लाज नहीं पेटी सिना ओंडा देसी गांजा केंदा करी ओंडा देसी केबे केबे देतेरला আর কাই हाँ तो के आका ओपरा बोल देते रेला हेले ननी चिकेन संक्रांति करी नाকি তুই বল করলুস হেলে আজি আমার ঘরে গতিয়া লোক আইলা চত্রে কি আসছি মা কে মিসা আইলা চত কিনা ননি তুই গিলাস লগে পানি আন ননি হাত দইবাকে দেবুস মানে খাইবাকে দেবুস রে ঠিক আছে মা বেজ্ঞান এ হাগরি নইলে লোক আইলে হাগরাক যাইছে আরে আগে বলতা হাত কইলা না হাত কই দি घर लोक आइले पानी के जाइছি और जाटिर टोकी आइ टोकी आदे पानी आनला भात खाइबिस आदे टोकी मिस तो काती लोग डेराई करी काम छियाचे कांदवर नाही रे धांगडी टोकी मन काट भात मागी दे बोलली काय ओ या सिंगा नारी बिते टांगला मायला तो सिंगा नाकी एडकटा बुडगी एलिस नि सिंगा न हरवटना जानिस सिंगन बारला चिकन बोली दे लागता सिंगा नलाई देला আছে যা ভাত দেবাই যা আনো নিয়া এ দেবর ননি তো পানি আনি দেলা আছে মাগি দেশ বড় কাঙ্গাল হেলা আছে না নকে খাইবুস এ দা দেখি দেখ রে আমার ননি কে তো পানি আনি দেলা নি দেখ খাইবুস হ্যাঁ দেশরে টকি দেখি দেশ খাও टोकी मोटक भात खाइलार नाही केडबेल सराइलिस अरे पा चैती दिन को उठिल रे पा अरे से मामने मुसबम के जीवन रे मार देले तारा हो से माने मुसबम के जीवन रे मार देले अरे पागड़ी तसबा मारिनी तसबा मानची छी तू सत गौ छ तारा हां रे पा कोडिया छ मुसबम तसबम को मु बंची तांग घर छाड़ दे रे पा वो तो सब पाख नहीं चल तारा मोता को देखबा चाहे ठीक है रे पा ननी हां मां ए टोकी ने तुई जानू हां मां ये होची मकले सांग खाइटा एबे चिकन सागो बोलला आई टोकी के भात देश बोलला कलत सागो बोलছি या सोमारू আমার টকি তোকে ডরলা রে ডরলা মকে আর কাইটা কতে ডর লাবে খাইটা কাছে ডরলা বলে দুই প্রকার শাক রাঁধলে দুই প্রকার শাক রাঁধলে বাবা হুরসি বলি করি তোকে বিলকুল না খইলা রে হ্যাঁ হ্যাঁ চিকেন কে নাই কি খড়খড়া করে বাজলা আছে আইটা মই খাইবাটা কি নেই হ্যাঁ তুই খাইছি বলি করে তো খড়খড়া বাজি দেলা আছে তার পছে নাই কি কলত শাক রাঁধলা আরে না মা এ রূপা হচ্ছে মকলে সাঙ্গ তোর কলেজ সঙ্গ হ্যাঁ মা আমি দুজন সাঙ্গারে পাঠ পড়ছিল মা ও হো সঙ্গে পাঠ পড়তে লাস
দুই লোক সাঙ্গে পাটা পড়তে রলাস হই পুনি গোট লোক মিছা পাল্টি মারলে কায় হেলা তোমার পাল্টিয়ারি মারবাই না আদে নুয়া টকি শিখি রইছি উল্টা পাল্টি মারবাটা আমি জানি রইছি হ্যাঁ কেনতা হ্যাঁ নুয়া টাকি নেই হ্যাঁ হেলে ননি এক টকি কোন পিরটা মা রূপা হচ্ছে ছোটা বাল মা ছোটা বাল এই টকি জোটা বালর টকি হই পুনি গুন্ডা লোকে কেনতা হবড়ে পড়িরলিস টকি ওই আকা নাই যাত্রা বাজার থানে আসির লাভে ধরা পড়ির লাভে কায় হ্যাঁ 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 হেলে এটো কি তো খাই খাইটা পচার তেলা খাই কিননি হ্যাঁ মা রূপা জনে বকু ভালো পাচ্ছি মা তোর পরা হ্যাঁ নইলে আমার টকি ভাল পাইতে লাই টকি গাই ডাক্তার রইছি হই আকা রে দেখিনি আলে হেলে সে পিলাক তুই জানুস হ্যাঁ মা সে পিলা কোন পিরটা পাপড়া হান্ডি মা পাপড়া হান্ডি আমার রং মন্ডিয়া চেন্ডি জুয়াই মিস্তো পাপড়া হাঁডির ওই দুই লোক গটক সঙ্গে পটা পড়লাই নাকি নেই হ্যাঁ হ্যাঁ গটকি টাউন থানে হাত পকাইলা আচত হ্যাঁ আরে হেলে নেই দিয়া বললানি হ্যাঁ মা নেই দে বুঝলে হ্যাঁ সমারু হ্যাঁ আমরা মিশা জীবু কি আমাকে কাইটা কিনে ভাই কে টকি মন রহ পুসাই দেখবি হ্যাঁ হ্যাঁ ননি হ্যাঁ মা আমি মিশা আইবু রে মা হ্যাঁ আগে মা মোবাইল দে মা বাপ্পা বড়ি গেলা বনাই বাকাতে দেলু আছে বল ইয়া টকি তোর বাবা বনাই বাকে দেলা আছে রে কোন হইছিলা মা যে বাপ্পা চারজন পিন নসিরেলা রে চারজন পিন নসিরেলা নয়ের ঝকড়ি এ ব্যাটারি ফুলি থিলা বল হ্যাঁ ব্যাটারি পুলি দিলা ননি ব্যাটারি পুলি দিলা রে হଉ ঠিক ଅଛି তাহলে চল মা হ্যাঁ গলা বেলা মাগবু কিনা আল জো ননি জো গলা আরে আমাকে রেডি কর দিয়া আসা ଯିବୁ দর্শক বন্ধু কেন্দুগুড়ার কমিটি ভাই মানে